শিবপুরী ঋষিকেশের এই নামটি হয়তো প্রতিটি স্পোর্টসম্যানের অতি প্রিয়। স্পোর্টসম্যানদের সুযোগ ও সুবিধা থাকলে তারা হয়তো অন্তত একবার বানজি জাম্পিংয়ের মতো স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি করতে চান শিবপুরীর এই স্পোর্টস গ্রাউন্ডে। আমরা 3 বন্ধু পরিবার সহ কেদার বদ্রী যাত্রা শুরু করি। আমাদের এক বন্ধু কন্যা যাত্রার পূর্বে মনে মনে স্থির করে রেখেছিল বানজি জাম্পিং করবে। তাই আমরা স্থির করি ঋষিকেশের যাত্রার দিন বন্ধু কন্যার মনের আশা পূর্ণ করব। বন্ধু কন্যার নাম শম্পা বারই। সে ক্রিকেটের জুনিয়রে ডিস্ট্রিক্ট খেলেছে। তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও সাহসের কাছে ভয় টিকতে পারেনি। আপনারা এবার তার খেলা দেখুন। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? शोम्पा। एंड कहाँ से आप? हम नॉर्थ बंगाल से हैं। एंड कैसा रहा आपका बंजी एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मतलब वाओ। एंड हमारी टीम कैसे लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत मज़ा आया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, थैंक यू। बाय। এখানে আপনাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির প্রাইস চার্ট দিয়ে দেওয়া হলো, আপনারা দেখে নিন। ঋষিকেশ উত্তরাখণ্ডের একটি শহর। এই শহরে যেতে হলে আপনাদের হয় দেরাদুন হয়ে নতুবা হরিদ্বার হয়ে আপনাদের ঋষিকেশে পৌঁছতে হবে। जटाटवीगलज्जलोपबाहुपावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादबड्डमरभयं चकार चण्डतण्डवं तनोतनुः शिवा शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमो भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानो मूर्धनि धगद्धगद्धगत जलल्लोलाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिपतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तुति प्रमोदमानो मानसे कृपाकटाक्षधोरुणि निरुद्धदुर्धरापदि कचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि।
जटाभुजंग पिंगलस्फुरत्फनामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव पलिपित दिग्बधू मुखे मदाग्न सिंधुरस्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्त भूतभर्तुरी सहस्रलोचन पवित्र शेषलेख शेखर पशून धूलि धोरणी विधूषरांग पीठ भुजंगराजमालया निबद्ध जात जौतुको श्रिये चिराय जायतं चकोर बंधुशेखरो ललाट चत्तरोज्ज्वलोद्धनञ्जय स्फुलिङ्गवानिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानो शेखरन् महाकपालि सम्पदे शिरो जटालुमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद् जलद्धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्चसायुगे